الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معيذ من عطاءه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمد ربي وأشكره على ما أسبغ من نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wendeno ni pedido po pipa de mado koduna agiguga mau Allah lebisi dato mukao bloti tona mede pepe de setone boso de busido enai mejome de benefika kaino moja so ablo titona meido khalafa amrahu wa asahu evetolina se mauton bokaso aje agodo mau do meneno ena inu vono de benefika kaije no ulo epejehe ulo emina de kunna bona pada nde matin bo enu emina so sin de benefi ugamau Allah subhanahu wa ta'ala emado asusi medema kasi gaza walo eton komor kulo medema sigandi de no wa ile bisime kikro mado kodona maumito Allah wade kundo anabi mito nokoto mito Muhammad Abdullah Sivi weza gumao to wani bo maudo swede Kennedy me eda bo sedodo eni wa do ko mi to lena fifa mauto dona mauto dagbeduma vo to ni tina lokoto mi to anabi Muhammad ko to gbele ko sahaba to le ko me so zido aliwe to leji oda me alfa bo ze asia sisen anabi Muhammad to Islam oyo yaga kaka zo wende no anabi maso tinya kaka waje me ndo yule pe nukun gbelo bisi bo sisen do ja cho de gbe fifa ma oton ni mo yi me gbele ma oni duna ene godo mi me de popo me de Sunna TV Yoruba yi gbedo me de ma o de ken ton robo na mi me iseno adodole bo muslimi ledo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ele godo mi mechilemi nude jimi jona do kodo wa inde mi no yodo husnul khatima. Husnul khatima wa ndo gbeto agbeme fite fo gbeze tondo. Ni gbeto ni zagbe bo fo gbero dagbeji. Oju emi jona do kodo. Mi do pera ma do kode mi do ene ete mo je me mi ton de mi gbeto mi wa gbe me bo ka mo gbe lodo fi we sisen to de makaso de gbe lo me dandan je mi na wa jodo mi ka jo gbe lodo fide mi je ete yin wa da yin ton de mi dro na yin mo do don
enele eko kansime do po bo menanyo do gbetogbo wa gbe ena ko kan do na we mi na wa gbon do fo gbe mi to do dagbeji mi na ko kan etan dandan fitewe ka bezon e bezon wende no gbetogbo odo pe de no yoro balaga sun si gba odo pe bo yin sunu nyonu gba odo pe bo yin nyonu gbelogbe jawe na je kan hojido nimi na wa tun gbede memi de yo bona wa bi ogbe barzakh ton me be mi na fo edo dagbejia edo na ko kan ton o medebo mi mo gbero bo de gbe mi ton du fe mi mo gbero bo de gbe mi ton du fe bo vote me àmọ́ mi má dám lọ beaucoup drog gbede pọ́nrọ̀ mi na wa jo gbe lodo no blame de le tin bono blame when de no mi mo bo me de doji bo do pe bo yin me ko bo wa du de no me le bi se o jafle eno so ge aweji bo je po geranji mi me jojale mi ma wuri nu dagbede bo wa de sunu me de nyonu me mi na do no kunro me dawo yo de o do pe mon cousin 90 ans 100 ans mi lo sumi wa gbe mi do na do pe mo nko boy mo wuri awudo ni kulo te wa ko na hu mi alote jiwe na hu mi do mo wuri awu tan mi no yedo mi ro sule dada mi na do pe kanwe dada mi na do pe kanton dada mi na do pe kan de ko mi no se ro ayi medo mo afanu ye to ka do na mi do mi ni do yedo mi na de awuri do azene ma do gwenu edo la taqul fi siba majal la taqul fi siba majal kam min siba qad dafanta de agba odokwe de no yodo blog isunu odokwe bo oze pe wu ni minado odokwe foton no kwaton pe ko ewe awe 18 ans iyanu odokwe mo nko jawe ana ode nu so na nu de yodo kusinu lo khatima fide mfote do di mfodo dagbeji ana ode awe ton wili fil a'mal salihah ma zonda gbele dali wa taubata ila Allah subhanahu wa ta'ala bonazo no bi ole fojo me de gbele bi senu na nu de ade wiwa idole amo yedo la taqul fi siba majal kam min siba qad dafanta ma dodo yo povu eyin etenwa wetenu go wa gbe nyira do tenka o wadin ma do we njọ din mo ku din won to lo ne we amagbe ne gbo sisawe ma o ma do ene na mede edo ndo to an edo din jo mo ku din de do ade ne ma wa zo yin do ado ada yo gbe gunu kun ikulewe nle yo do gun we yin aklasu ado e mo ku re pevi aklasu ho yin agbegbe do ayan ado yiko a edo aklasu we kam min siba qad dafanta ni ama wula una husnul khatima kam min siba qad dafanta nabi ayo gwende no wa gbe me tin jawe danu etan wa so pe anu awule menu etan ton bo e jibi bo fi lo ku agaro bi dinjo tin mo ku tin wi o ma jo tin mo ku tin ya yero wula wo etan de ne me wajuwa minayi mana husnul khatima eteno yilodo husnul khatima vivodo dagbeji do nzan gbebo evodo dagbeji de nu etole gan ete yilodo mo huwa an yuwafiqal abdu qabla dunwi ajalihi al ibtiadu amma yughdibu Allah subhanahu wa ta'ala waido gbegbe medecins na wa pe boy na lekozon aimogbe eyome
bonawa kapanu kon gbe barzahiton gbede wi ona mi mo boy ma mo ba ena sise boy ma sigbe ton ba boy na ipanu ko uwa do ni du ko sona wendenu azan lo sumo bo wen lo sepo ni du ko sona nu de na zombo ma wala ma se ko medo do betona ti bo ade gbezan fe omi amodo ebe de gbezan do dagbeji chobo wendenu na wa ton fi nu de ma o se ko medo bi se mewe na gbogbo ton fi ene e ma foto dagbeji ni ma ona di pe mi me de pe po mi de Sunna TV po mi me di dole bi se po zefru me me de ma ona di ke wendenu mi na bi o we zizalome ma ona di ke mi na foto dagbeji nu de sono yodo husnul khatima fi fo gbe metodo dagbeji don de tin bo mo voa no bi we na vo ado agozan ado nuwazan bo koyin bu kan de bo obise ni o keke baza koko pero pona subo yena do sonu vo nsonu vo jan no gbogbo na yin de pepe de gbe krodo abozan gbado de pepe e vo jan we yedo husnul khatima wa atawbata ilayhi min dhunubi wal ma'asi wa do me do wenwe na aku edu kosona we soke bibio pole vojo po no we ne no atunu no vovo we soke bibio de ko gbe medo so wa kemi asi so wa kemi vite so wa kemi khotoje so wa kemi bo ko gbe ne pole vojo me bibio podo die don listen die blonle ndi alozeme maso abluba bondo mojiwe wa kudo enelewe no yodo kusinul khatima wal ikbalu natogo wa al ikbalu ala ta'a melona wa penu kumbo wuli bonagri na asetona mawo bonde mawdo ni bloleme me ido vivo donu eton edonu atongo enego wal qiyamu bi a'malil khairi wal qiyamu bi a'malil khairi ezo adike ba faito esien do azondagbe kan azondagbe jiwe Jesu blawe Jesu agbo edo mene edo nude irodo osiro khatima ni echiro mo ba nu enele pe titan ena kubo ma mo ko me sisi ma oton bode levojo me bode wesoke me bo ka penu kun azondagbe go ene godo bo ba faito lido do azondagbe ji iro mene ثم يكون موته على هذه الحالة الحسنة بين دكنا وي على نجيو ويدو من ومن دكنا دو نيكوافو فودو دغبجي no bia ma odado asuro kwa sidokpo ma kia dibo minamo awego de no yodo su ul khatima vivodo nyina kaji do meyo ezan gbebo gbeton evodo alogbi bleme lokosone kwecho me na wa de kana nde yodo kusino hatima medonado awegoro haropo nde no yodo mo yodo dia fanu ywe tolegon ala rutubataini alo awejiwe ede do meyo jagbejo to gbe ma ona dike kudagbe ni hume ma o garo ebe ni mo aso dagbe de alo to nu mena bi na bi mi ara ebe kude kudagbe we kudu ajifile me amo e o je to de fide le bo kulo ma dagbe ne ebe gbeji so yin kan kaka igbegbe alkiyama na wa subhanallah bana so adogbe de ma onukun meni pepe de ka dogbe de ma onukun bo je tribunal ma oton ena idomi okun mo ma ki adibo mi me de pepo mi de Sunna TV le po mi me di dole po mo ma ki adibo mi na idogbe de ma onukun bo na idomi okun ma na di ke ko mi to ina furu da bi yo mi na se pe aljanna yana ya rasul khatima fi fodo nyira kaji de do ndo aweji de arutbatul ula afotitan de me waido beto de bezon de beza inda zuhur alamat al maut wa sakaratihi shaqqu when they know okulo de no yodo Jesu ablawe Jesu eja duno bagbe
enuki ede awegba egba maslasi eno imaka alaji to mado sahaba subhanallah umura mo sahaba awe mewu eno na dudu mele ma oni jale pede mi na ku ma oni ki alobo yi mi wa so da ko wende enu ya kawaja kuku gbe inda zuhura alamatul maut wa sakratihi wende enu kuwa bo jazi zegbe ete na mo shak hopon do be male de men di ofidin islam de do de ofidin be alijawe ya yole me yo woli ami ni akodo ma yo de lo yibo ne ko ka yibo fidin qur'ani mi ka ke kama de qur'ani ke ama ka de qur'ani me do kullu nafsi za'iqatul maut ama hayna we ha yole mo do yibo mo ne mo so yibo mo nse mena ode sin ko be de filele me yula kan abo ni jale ba ọkùnrin mo fi da yi ne shaku e de ko pon me do ma o mo so ọkùnrin mi gan ba tí o gbe nde nu o be kaka bo do pe kan de ko eyan do ma ọkùnrin mi gan amode ku cho wa jawe wa gbele ole dakhala fi qalbihi shaq ko pon do ma o ma tin be ma o tiyan ere me nya kaja fo bi afo me e wa do ni yo me de wa me da ko kan mi nde pepe de kan mi na sabo eto akwetin bo ajiro botin ni ajo vigile mi ma di ke ma ku lewe bo e gba de ko pon me do ebe mi mo so ku bo yin e do me ne no we na so bo mi ma ku ko pon ne de me de ne awri juhud adhud yin e do nu e yo dagbewe amo wa zero do be dagbewe subhanallah e ma na tẹ̀lé islam to islam yo ni bla bla ala ko yo abiole mi jokoto e te ma o ke pon ya si te ma o ka fi pon mi jo ni le do subhanallah nínú ene ba jo me de kuku bueno fatuqu bi daruhu ala halati shak gbogbo wa tún weton de wende enu e de ko pon me do ebe kuja ku mi de fidian ne mi na ku mo bon o me da o le ojo bi ama so mo de pe ko don uploading afolale bi se mi ka osa mi ze die itonu kombo dan lo mi bo mo mi gu pa me bo de gusu na mi bo boya me de mi owuro nu lo le yan ko to mi de gbo bi omo ne o bi o sha ko ni do gbogbo etan eyi do moji me bo yo do mene no edo akibato sayya akiba ene de wa 40 tane jo ni do gbeto ino moji boku inshallah wa yazu billahi wa hadhihi rutbat taqtadi al-azab al-muhallad lil-insan fi al-akhirah résultat eton fifo do nu eton ahosu eton wa ido me de wa gbon lo mo me bo ibajo na ma o energy yabo so si me kaka ijale kiyama zagbe ni eso ale kiyama zagbe ma so amonu kuma dagbe ma oto do obi o shako wal juhud me ko pon do ndido nfe do obi o ko ito me ni ma odi sho me zo fini wa azam wa ashaddu khataran ene wa nyina de nu de ko pon lo le me bo eno to yin me do tayina kan de kuku zagbe ni ma Allah subhanahu wa ta'ala ni sho ورتبة الثانية لسوء الخاتمة awego waido gbeto de gbeme ama inda mautihi wende na ejona ku hubu amuri min al umuri dunyawiyya eso yido aside da yin aside bo yo kwa pe wa wen awego de no sombo ko to gbon kuku sagbe no yan e wa zo de be ben na kubo jo ase odo dia subhanallah mo lo kubo jodo ne wa ina siene to na jodo we na le kubo ma fli fide je bona do la ilaha illallah wa huwa mu'min e kai se na ma o awe gone abi do pe da o osun fosufu apanu wa viole mo lo ku le ni ko lo ja fun ede poloja fnede abi do vi lo fnede abi medede nínú me to nu bo akino je de ko to gbegbo e fi fnene le bo zene le da ime abi nu ji asode me shahawati dunyawiya
mi me de no ki je de weja bo mi ajo agbe ni le to tiyan mi na jo agbe ni le to e de ayi mi ne be ma frin me de mi jo na ipanu kan ni amajo agbe do dada agbe na jo to dai akaze ni do ayi me ko lo se ifan mi do na onye do le bi na vo mi lo sule nde na vo me mi de e de yin o na so me do ko to ko dagbe amo we ne no aze no do ayi me فيتمثل هذا الأمر في قلبه حتى لا يكون هناك متسع لغيره نودني وانا رغبمene bosedo ayimene ena wa yi hunkan to bo yi aye to le bise bo aye to ma so na wa friendo donade tin de ma ogun aye to ma so na wa friendo se pe alijana tin aye to ma friendo ko gbede tin bo ni adole agazo yasi nudeni wana ne wezo ba ma onodo na media alquran me wewe do ala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur mima dikeni vivivi gbemetoni kromi bo minna wa ija ide ma onu ko de kuku gbewe dodo nde vivi de gbemere ni agba ozedu ayime ama yan do ma o sin dagbede le to le fi ugan igon gbemeton mi ni jale bo se ayon gbedo point de yin do nu de temele bi na vo nde temele bi na gble ira inna jadidani iza mastawlaya ala jadidin adniya hulbila nu de godo egbe bo eja sobo amo dike ni pe pe wo ni mi na pon do vito ele do su na dokan no ne we de nu o agba sin pon ani mi le ma no pe ne gbe pe ene wo to mi to gba cho be de nu agba hiwa mejo me de color hiwa mejo me de to lo me amo ni we nu gba o de yijeji vale to na fo e na fo so hosu me da e ma fi o ma so je mi ni na kwa de mi do tede me mi de ko le ma so je mi ni ma to bi o to me bo kon de jijere ama oku ne ni akawa kulo e na uto mi ni jo ile to zo ayi well, feed them in I think when do asbab husnul khuluq husnul khatima etele weno zon bueno fo gbe to do dagbeji do ndele we na wula we to mi do ko yan yi tin po amoni mi pon hadith de element mi na yedo gbe to do na nyun lole do hadith anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ibn Mas'ud so ibn Mas'ud gon anabi zi hadith de wa eda inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'a fayasbiqu alayhi alkitab wa ya'mal bi amal ahli an-nar fayadkhulaha eda gbatona de nu wa de gbe me fi de sonie to me do khogbe to me mina modo mejo me ma oto die me yojo mi ma kanu bo bi onde ne po gbede se ko jan do de blu ade ojo afini ama ku jan ma ise ko mi no do bra mele gbe to wa dagba ma be ojo to oyun mi lejo mi to oyun afini ama ku ama je ise ko ne do ma ku yin me ma ise ko ya ye ma anabi ma do do be mi no bi alijana na mi jo ma o so weke bo zene bo ne nam amo miladi milenu waba de kunna me kabara be afie ma ku to ma ji alijana afie ma ku ma ji alijana de ma tin amo ni ase hadisi ogaji anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edo wallazi nafsi bi yadi meze mao de gbogbo emi ton olo vele tan de asieto mao Allah meze bo kulina mi do inna ahadakum medo poro mi to de wa gbogbo yin gbeto e ole sunu ko yonu ko mi to la wallahi mi kulina mi yamal bi amal ahli janna minade nu abode afode bode akweza bo ade igo yitaidi me nya le tan na singi bona do pe ko pe gbon pe kande kanton bo adoji de azomo ko me bo adubi se na wo de me adubi na je ko de me afona gbezon de ba ya be ameyo yiwa ma ozo kakabo ma zo zon ziba se ko ide subhanallah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira e ma po ga lo te do polio minado 1 mètre e ma po ga me 1 mètre bo ena zone de na zina 1 mètre bo ena do peku Jesu de mo do agogo no bi o pe gbe
de mo ko wa bro do apado na ibo lewa we subhanallah e ma po kan me to do po fayas bi ku alayhi alkitab bo we gbo ma o to do yin mi o me fi ena je do ko eto ayamal bi amal ahli nar ena wa nu de me no bi o mi o me le no wa de po san de o san po gbe de o san we la nu je na wa de me no bi o mi o no faya di khulaha ena bi o mi o me jaw fale iyaz billah mi gba ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀tọ̀ ma ò ní ṣe ọdún púrúpú mi tán ní mẹ́gbẹ́ òde ma ò zọ́ wálẹ̀ mi ní dótó dé mi náà wá sí bọ́dé golẹ̀ bọ́ẹ̀ ń dé ẹnu wúlẹ̀ àwòrán gbótó náà bí ọ gbótó náà mọ̀ gbótó gbọ́n dàgbé ní ma ò ní di kébó táwọn ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀tọ́ dọ́ ayé mẹ́rin ọdún púrúpú mi tán ní sọ́gbà òun náà mi gbóná blo ẹnà tó mi fẹ́ ma ò ná mẹ́yìn àzọ́wátọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ̀nukún pé Sunna TV Yorùbá wo gbọmọdé mi mọ ẹdẹ wọlé bí sẹnu iye pọ ìgbọpọ mi tán ẹnayọ fídàgbé ẹdọpọlọpọ mi tán ẹnafọdọ fífà máa tán tó náà tán ní tìǹà anábì mi tán Muhammad wasalaamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi waliy salihin. Salatullahi wassalamuhu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dúpẹ́ náà máa na pàwé gan omi tuntun máa dé dọ̀kẹ́tọ̀ mẹ́dàgbélẹ́tàn dé sọ́tíọ̀mì bọ̀mídúnà sí àpàwé gan máa ní dìké ní dàgbé náà mímẹ́ ìdídọ́pọ̀ mímẹ́ ìdí sísè lẹ́bi sí epo ní fífá máa tán dùnà ẹ̀tàn dé sopọ̀ ní ìmọ̀ mẹ́yìn wà náà ẹ̀tàn dé dìkẹ́ ẹ̀tàn dọ̀ wáyé khatamala anbiya podo na nabile bise wa imamil mursalin bukaso inu kontona wezagule bise Abdullahi Sifi Muhammad fifa maoton dona maoton ni mo ko sahaba eton lepo le so ido yuleze afodo eton me naze aliwe to de sunna eton podo wazona do setona ma Allah na dodo no kuma da gbogbo na mo ko mo ma oton bo yo le ko ma ogun le fifa ma oton ni tin raye mi me ko gbele sise ma oton ni kan do meji mi wa dogbe dagbede ma o zedo asina mi bo kai nu ape ma ho bo mi na no bi ona no zo mi to ja yin jijo bo ma zedo Islam do dogbe mi me de pinpon Sunna TV Yorùbá de ka ko yo mele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ene godo mi de kodona mi de ledo mi wa gbe mi na wa jogbe do bona wa zagbe debu fifo donu lo eyin ve bo inu taji bo mi do na wuli bona na we mi na agbon bodo fifo do dagbeji dodo Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam edokle mi do nu de ji mede kudo uji jawe na so afon edo ya hadisi de na mi wayi na hadisi ibn Mas'ud ton evodo Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam edo fa inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli an-nar wedebono beto begbe ton zizan ko danu wa ko mo de ma kan bo egbon ma donu
do mi o me ja e na yi nu nyina de gbemeledi no kun ne to mi no se no kun na ta di azode wa de no wa lo ene de asieton wo ja mi no nya do e fi de na fodo hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira ena de gbezano mo peko edo pe kande wo kande ko kande fato kande gban bodido mo kakaka fayasbiqu alayhi alkitab kada ma otona wa jodo jieton de wendenu ema hu ga metro do pozo de afode na de na metro do po wa na jogbe do bona bi ogbe barzachto me e kukuto ni fiene we gbo kada ma otona wa jodo jieton faya amal bi amal ahl janna bwana wa nu de me je isekwele no wa faya di khulaha bonazo bi osekwe aljanna ma o jale mi me o di ale oji bo mo mi de do mi de sisen ma o toji ma o ma di kebo le adana mi we do bi o me na bi o mi o mele me we me kaido mi gba po de bubu me ma o ni di kebo tawo ise to do ai me na do ko mi to le mi o do ko na mi de le mo na do godo dagbe si dali Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ei mede ba ma o edonu Christ ka jawude godobe miso wakena no wa do de o wa ile ko de na jole bi se pubo me ma o blo mo na mi oyin do ina folu dagbeji so ba Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de to me supa enodo ya muqallibal qulub thabbit قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك boyejedo mime bi mi do nano do ko gbe ne de gwele bi senu do etautu ni ayi to lile de wenu ajo na ku fi de lile ijiwe kuna wede ujiwe na za da wena wedo enodo ya muqallibal qulub inyo yeme anolile ayi nkan gbe toton thabbit qalbi dikeni ayi se nilido bo sin ayin bovo ala dinika do sise to eji madomi ode maka ikweta bo mo wesoke amo wesoke to e ma so Ànábì ton madomi de malasi gba yo do me gba malasi na iseku aljanna ama bloso Ànábì madomi o de akweza mi oyin alufa bode ma o do mi yo Quran do tame ene utu amanyo eso Ànábì de yo jale bono ko bo amotan bo fo iru dagbeji ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik do ni do ayito gba olile de we de nu ajo na ku fide lile ichi wa na mo idede de kuku do godo ni mi na do mo mi de kuku lo godo do fi dagbeji mi ni jale bono do ku gbe ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik inshallah de o gavla yo medin mi na do kodo asbab husnul khatima etelewe yin adonde no dogbe tobo eno imo fifolo dagbeji mini do tobo se bo wule aweton eme mini se togodo mini se do toho me bo zero amiyan me bo madu nawe ma ode kanozia imeto lido do nu dagbeji era de kebo ayi mebi se to na lido do sisen to je po sesen to po dide Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e blogon bo regbon yeda nude yinodo husnul khatima edo sababidele edo afodidele edo adondele bo adonlolejiwe anagbon boni agba ode afololode dododo gbegbe anaton gbeme anaton deme polo dagbe gbogbo na foro dagbeji ene ni eso ale ke amazagbe
anatin de medagbeleme ma na de ke boblona do prokomison yara tita tahqiq tawhid Allah subhanahu wa ta'ala tahqiq at-tawhid lillahi subhanahu wa ta'ala nabi ayin ko de gbetono do bo mo nu eji at-tawhid lillahi subhanahu wa ta'ala yiyi ma ododo po towe ene tahqiqun ene ndo dungoji mina modo de wa ida ndo kuna mi do ete no yoda de fact amadona munafiki de la ilaha illallah yiyi ma ododo po to me amadona munafiki ni ajirodo ani fogbe to do dagbeji tita ndi anado endo tahqiqu tawhidu lillahi subhanahu wa ta'ala yiyi ma ododo po to edo na inu boto mepon mede mo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edo do konami na ko de yin do maso na wa kase medebo ena ko de na inu na mi de gbeme kakabo na foto dagbeji ete anabi do ne anabi do kul amantu billahi thumma istaqim wal iman billahi wa tawhid ala al haqiqa nde yodo ayi ma o se edo na nya bi lodo be kul amantu billahi do in yisebodi na ma o Allah ni adomo fohun ni adomo godohun thumma istaqim al ilay aso no tedeji nabi me na do mi de ma o se bo ma no tedeji ene no aso adagbo mere gbegbe na ku bo enu wa ikudo alode ma nyome bo yeno wa ijedo su ul khatima vivodo nyinaji mo ma kere ko bito na fodo nyinaji titani awego de asbab husnul khatima me taqwallahi fi sirri wal jahr taqwallahi fi sirri wal jahr mejrona fodo dagbeji enado budisi ma olode nugro de bete wal jahr de adaglagbe gbagba le ena sodo budisi ma o emma na ma budisi ma o etodo awe wendenu edegbe toleme we na do budisi se ma o ton ni ewa ijenuglo wudo pono nunde ma o gbele biwe na biblo subhanallah enele bi se koklo de takizemi bavozemi we ede ajowa nu wude to se owuli da iwe do ni ewuli da yi takinje na da na iman deneme nunde ya owuli na mejo na foto dagbeji awego wa taqwallahi fi sirri wal jahr do budisi maode luglo boso do budisi maode ada wasidiqu ma'ahu subhanahu wa ta'ala boso donu popo ma o to epo donu popo ma o to epo dodo aodo na ma odo aslamna nko yise bojo dide to na ma o ajo dide to na ma o ke alobo yiwe etewe nde so ade nyawe pe problem lo lede nde no sobo ye mo foto dagbeji lene yise na ma wu donu boji في كل الأحوال بنلبي سامة في يسر وعسر ni esie dowe ni do ma olowe ni eso wa nyon madiraye we menevo we no esie dowe no nyo master asisi ali bolo nyo sara blu da ko de kwasi ejiante na blu sara na esie dowe ni apa wa sio ele ina mo jina ma o si aso amado na imo وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والدوام على ذلك أنيدو أنانو لابونو زوغا بوسياونا نودي ما أقبل بسيبون لدي بايدو امتثال بأوامره نودي ما أدوميني بلو دي كيزي بلو دي زامي دي أفولي دوكو لزيزان ليلة دي ما أدومي بيتونامي وجيانينو meda o chire bo ni wada gbe ni dewe medo edo mde ma po mele na blo gan ma odole anabi dole eze na ube mile jo mi buru to kuno
ma to kede we no fine eba so ma ododo do me fodo dagbeji ena mo se ki aljanna ma wa do na me de alquran me suratul qasas aya 83 ما ودنا من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد ولا عاقبة للمتقين edo kwe godoto ene daro le akhira kwe denyi kwe godoto kwe dagbe de mamo ene naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ard mi blodo finena meido ye ma jodo mile we gangana gasu klake de gbeme ye kwe bojo ede na ma opo bode si ma opo esie ebo evivi evle ye jo ede do na ma o ye ma bado nyewe na sole nyewe na ire do sole nyi le gbemeton wenu ajateme de kuzagbe bado nde jiyan ko le bi se di ajodo nde subhanallah wala fasada modo kula ma donu barabara se de gbeme wala aqibatu lil muttaqin godo gbon dagbe 18 na me dibusi ma idan ataqwallahi fi sir wajaha do budisi ma nam de afadidi atongo de nu de yin atonto de nu de yin nu ena wula una bo gbegbe peto na pe Jesu sava ena bo une bo ena fodo dagbeji wa mulazamatul abdi li ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala wa la khawf minhu betona fakado na setona mau gawunu poto afakado emaido we de no apasi etin na blo sara kaka ni wa sin pede re be ma so gbe nde na ajoba mi so se sin ton du bo se sa ton du nde wa de won ni wa we de nu ma mo halali mi agbe haramu yaji la amado adoko bele li ta'atillahi mulazamat ay luzum ta'atillahi adona fakado na setona ma wo gbonu kiki awa gbigba si dale merebo de mi o ki yidi de gbelagbeti tesibi obudo ojo je la ilaha illallah awa ni wa de ni mi akun ya setona ma o di ase e ma dodo wele we na setona ma o we de ru gbigbo o di awepo ade yi bodo gigo afodide to me khodido to me ena ile ta'ati Allah a setona ma o we do anazido ma o sisenji wala khawf minhu bokana sono dibusi ma o ta do no de wa nde ofiti ni ma o wa do fi eku gbomi do etem na do mele ne kun zon gbegle ma anu afonne nam ezo anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eze konte odopo agbon nya vide sin dale wa huwa fil maut nya lo shabun e ma yan kono nya vide depe jonjo jadopo de agara do pevi subhanallah anabi mo e de gwe de nu ejiro na aku anabi kan horo ko bi era depe onyaye era kefa tajiduk nawe amohide do de ade tin donami me me bi se na gbon aliene jimo etewe awuli era nawe amohide do anabi kamo biye قال نالو اديدو والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف mana ni keme mi afro dagbeji anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ka hose edo iye weza bu ma ala to inni arjullah nzia iche bi se jona ma odo ma oni dona mi de feeding do ma do gane
ngo kunje bo gado so ka ule modo je ngo de hongazo me amon de ma pone mi u garebe mi de nukun do dagbe ma oto awego wa inni akhafu dhunubi awego budi dimi khasi didimi na nu de ndo je to na ma ole nipo edo mi de nukun do dagbe ma oto do mi so de khasi di na fide mi je to de na ma o waza kuma oto anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e wa do ne do depe la yastami'ani fi qalbi abdin fi misl hadha al-mawtin era no awe mo e ma ya wa wele bi na pe afode ayi me na gbeto de jo na jo gbeto bo de nino me de ade yo e ma ya bo na mo do mo bo melona de no kundo dagbe ma oton bo na so de kesi jiji na nunde wa eto e ma ya medefo nunde wa eto hey fidadinde ne ablogbonde me kunle me bo uwe na di do ka bo won ji ma o medefo ma uwe na paroko Allah bo ma o do ka bo mo ma o ama wele ni paroko le yo e mo jodo mereji apla e ma ya bo na chiro di popo na mi na abo bo eno ni gan lo aho mi na do no kun dagbe ma o ton menu na do no kun dagbe ma o ton me o wa dagbe de do file je na do no kun dagbe ma o ton ma ye do e de ajonu na Kolwa ka itoro banki boke bodo mi ya kwega azia kwado finewe yere de ajonu wa na awa ajonu to wa si ayin yan kasina tegbe aton anado finewe amana mi afon tata ye na nyawe fon boya ajoje gbe aton me de no kundo dagbe yo e do kre do wa dagbe de beto maka anyo bogo ma podo fide e de kasidina yin do de wale anabi do awele mo pe afodo me godo mo de fi hadhal mountain de nino me de ade yo illa atahu Allah ma yarju nde do ayide go ene ma ona blone jawa era tita wa amanahu mimma yakhafu dagbede do nu kuma ona do ne awego ena so ane ija yi zonu de budisire nya do tole me ma oni so ke do ko mi tole we chubo igbo mi ton nam enegode nudeyi asbabu husnul khatima enego arabi enego al istiqama ala al amal salih ni azondagbede we adogbono wa ho dike bono tebeji bono blo wala yajrimanakum shana an qawmi alla ta'dilu madodo dende bi blo chobo emanyo enami imeyin baba adinde masrasi kwede zaro me ati e ma we film video me ati obezo di blo kakaje fi awe me do nde no blo na emamu na wa blo tu baba ido di jiwe na je eno mo pari ma do blo la subhanallah u blo na de mede bonina kakabo e de kwazado vieton wu toledos vieton sin no je donne asieto e je donne era bezo egbedo mero po mi ton ma so mo afo mi ton ni mi de we ho pa e mi do ma no mi ton bo no mi ton ko si family re ku la azode wa de ne azoda gbewe la boda le istiqama anano ti deji bode bi blo mede ma de blo ba gan ma mo kule pon me wa dagbe na de si vijan na jagodo we a to le vi we to gbogbe ede su ku san gbe to ya na so si eme medefo egbe maslasi bo do kan maslasi sunsi ka sunsi mo no jego ede so ba maslasi do la da mi do ene jo nu do de no pe e pe ya re ni wa maslasi aja le nu kun de no pon me na ene so jo de gbe maslasi maje na no kin je ko ti ni subhanallah al amalu salih azode yin azodagbe al istiqama alaiha azodagbe le yin no de ke pa fo me ton no lidu de jiwe eneme wa huwa an yalzama al insanu ta'ata Allah fi kulli ahwal madodo wende no gbe tole de dagbe wa di osun na jide kan dagbe doyewe
àmọ́ ní ìjẹ́ ìyìnrawájí náà jìkan ìyìnra kan tó yé mẹ́jọ náà fọ́gbẹ́sẹ́ tó tó dàgbé jímọ̀ ọ̀dọ̀ mọ́ dìkẹ́ ìbònú àlè òdò pójí yẹ́dọ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́run jẹ́ kíkó káṣẹ́ rẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́ àmọ́ wà sọ́n dàgbé bọ̀rọ̀ kíkó káṣẹ́ rẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ àná wà dàgbé rẹ̀ wẹ́ndẹ̀ ń wà dàgbé tán ní ẹ̀mọ́ wà yẹn àdè wẹ́lẹ́ fọlẹ́nu wẹ́tẹ́nu àyàn ẹ̀dọ̀ kó wájà mọ́ ọmọ kí àdìbò ẹ̀nà ẹ̀nà dé yìnra jíwẹ̀ ẹ̀nà wa wẹ̀lú ẹ̀nà rẹ̀ bì ṣe 18 àfọ̀dìdé tó ẹ̀mẹ́ فمن عاش على شيء مات عليه فمن عاش على شيء مات عليه medeido eo saba bodo zado nulewe mino wa bono blo mo tegbe uji jawe na kudo e ma kudo ndevoji beto ma wa wenu vonu si aso bo kudo yese no pon gbede e pe ni ana wa de no glo wenu vonu ja na kudo modo klo gbeto ma wa yesenu si azon bona e kuro wenu yesen loja na kuro ṣùgbọ́n ní àwa yesenu so pede ana awon fo so pede àwa yesenu so pede àwa awon fo so pede ní kwaja owo gbegbe ti ayan do su kan ní wenu fo so su kan wenu fo ma ora wo ní ka do yesenu si azon su kan yesenu na wo so al-istiqama ala a'mal salihah midona fakado azon da gbogbo na wa kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fil qur'an surat ibrahim taidi de ma odokuna mi de surat ibrahim me aya 27 ko atonu kun awe de surat ibrahim me a'udhu billahi minash shaitani rajim yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء edo ma onozeli dona meyi sedo adodo le bi qawli thabit boko gbedeli dobo ni amrodo de brodo don di de me dogmo wa si de mi oblo wa munafikia bo ndo de yenyowe do keze mo ade de zame de nyowe do de aufiesa wen mo do de wen de nu e ba onawe de nyowe do de betole me mo jawe ade de family me po dagbe to epo dagbe anu wa de nu glo kwa dapo yiro me ne no le fil hayati dunya de ai ho gba me fi ho gbe to na ido po ge wa fil akhirah ni eso al kiyama zagbe ye ma do pe de kun ko tí bo do de kun wa yudilu Allahu zalimin me de ma ono bu ali na de gbe lo gbe lewe me yan blu wa tole ni o wa ya wede fun mi na do ko do nde no yodo abdulemu ablu iwaji bo nde no do ba me ko wa yaf'alullahu ma yasha ma o weno de akina no di de ju odobu ka so no obo de ju egun de ju ewe na zo mi gbetore do amoni mi ma wa zi adonu me do etedi nze gbeza ti bo wa nai ewe zo ba o zi alquran wa o zi hadisu wa bo ede mi do ariwoji bo mi na to yan asbabu husnul khatima allahumma inna nas'aluka husnul khatima wa husnul mamat wa an taqbada arwahana ala shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ma jali gbere pepe mi na doji bona ton bemegun mi ni topo dagbepo fifa ma oton to na ton ni tina mi me po mi de tv sunna yoruba ji de gan ko yo mele wa de ko na me yin aso ato finere be mana gbo mi se mana gbo mi ma ku ali na mi le ba ma ali de mi wo mi na do tara gbere gbe mi fi kaka iro jijo na mi to me de no kun pe do aso pe lowo ma o na pe mu kun do mi tin do wi osu to lowo mi me po mi re bi se dagbe na mi to ro kire ko sapo bo jijo na tin na bo mi na mo mi de po dagbe po wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله